फाटल्या वार्डाक हांव 7 नंबराक हांव वोटींग करतालो आनी गेले खेपे 8 नंबराक वोटींग केला आनी आतां आमकां काडून 10 नंबराक घातला. सिनियर सिटीजनान आमी पावळे कित्याक वचपाचें? ते खंय नाचोवया तेंका जाय तशें अशें म्हण बरोबर दिसना. तें खंय तरी खेळोवया, पापां करया तेंच्या संगे आनी कमी करया अशें भशेन आतां पयलो थिंगाच रावपाचें आमकां दुसरे कडेन पेटिशन घालून त्या डेप्युटी कलेक्टराचेर आमी आरोप केल्लो तो हिंगाचो वोटर, तो आमचो काणकोण म्युन्सिपालिटीचो वोटर म्हण. दुसरी गजाल तेजो जो भाव आसा, तेजो जो कजन आहा तो तुगेलो म्युन्सिपालिटीचो एक कावन्सिलर म्हण. म्हणजे हे टोटल प्रोसेस जो आहा तो बायस जाता म्हण हिंगा. आनी एज पर तुगेलो हायकोर्ट डायरेक्शन तेका हिंगा रावूंक मेळना. म्हणटकीर हायकोर्टान तेजी पेटिशनाक आमची रोखडेंच हें केलें. आमकां 3 विकां भितर तेका हिंगच्यान ट्रान्सफर केलो. ट्रान्सफर करचे पयलीं तेका डिलिमिटेशना प्रोसेसाक आमचे इलेक्शन कमिशनान तेंकां कोर्टाक रिप्लाय फायल केल्लो की आमी तेका खंयचेय डिलिमिटेशन प्रोसेसाक घेवची ना म्हण. तरी आसतना आयज सायनींग ऑथॉरिटी तो आहा, तेणी वॉर्ड फोडून गेलो. हे खंयच्यान, हे कशें? म्हळ्यार हो जो प्रोसेस जाल्लो आहा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्टाचो कंटेम्प्ट केलो तेणी. मागीर खंयचो कायदो एक डेप्युटी कलेक्टर आयज तुगेलो न्यायालयाक हायकोर्टाक मान दिना हें दाखोवन दिता. दुसरी गजाल आयज आमचे डिलिमिटेशन जालें. डिलिमिटेशन जाता आसतना तेजो कजन भावाची वॉर्ड कित्याक जाल्ला काय? वॉर्ड नंबर 1 एक मत आलेल्या काय विचारात पळयत ना. ही फक्त 4 हेतून वॉर्डान फोडला. 4 वॉर्डांतल्यान म्हणटा आसतना आमची फक्त 2 वॉर्ड. म्हाजी जी वोटींग आहा ती 100 वोटींग काडून तुगेली वॉर्ड नंबर 8 काडून वॉर्ड नंबर 10 घातला. समज म्हाजी हितून वोटींग चड आसली जाल्यार 8 आसलो तो तुगेलो 9 आसलो. 9 कित्याक घालना? 9 तुगेलो पोलिंग बूथ आहा तो तुगेलो 50 मिटराचेर डिस्टन्साचेर आहा जे आमच्या गांवच्या लोकांक. तो सोडून आमकां 1.5 किलोमिटर मुखार कित्याक घातलो काय? बरें, आनीक जेन्ना तुगेले वोटिंगाचें जेन्ना म्हणलें की आमची वोटींग जी आसता जाल्यार वॉर्ड नंबर 9 काडून जी स्पेसिफीक स घरां, जी स्पेसिफीक कावन्सिलराक तुगेले थंयचे मनशाक पडनासली ती मतां स घरांतली हाडून आमचे हितून कित्याक घातली काय? म्हळ्यार हो टोटल प्रोसेस जाणून येता की हे प्रोसेसाक तुगेलो खंयच कायदो म्हणटा हें केल्लो फॉलो केल्लो ना. आयज आमचे तुमकां राजन भाई बी ब्रीफ करतले. पूण म्हाजो प्रश्न एकच आसलो की जेन्ना 12 वॉर्डांतले 12च वॉर्ड आसले जाल्यार हो प्रोसेस करपाची गरज कितें आसली? जेन्ना SIRांतल्यान वोटर कमी जाले, SIR करून वोटींग आमची कमी जाले आसतना सुद्दां वोटींग तुगेली फोडपाची गरज कितें आसली काय? म्हणटकीर ही सगळी आमकां जाणून येता. आमी हे बायस तेका लागून आमी डेप्युटी कलेक्टराक हे जे तुमी कितें ड्राफ्ट केल्लो आहा तो ड्राफ्टाचेर तुमी करेक्शन करचें. आमी ऑब्जेक्शन दितले, तुमी ऑब्जेक्शनाचेर सजेशन तुमी दिवला आमी तेजेर आमकां जाता तितले आमकां न्याय मेळचो. वाडा जाय न्ही स्पेसिफीक एकच आहा. जेन्ना डिलिमिटेशन तुगेलो 2021 जाल्लें, लास्ट इलेक्शन 5 वर्सां जाल्लें, तें कोणी आमी केल्लें? तें सरकारान केल्लें. जाल्यार 5-5 वर्सांनी तुमी परत करपाची गरज कितें आहा? शुभम तुवें आतां म्हणलें कोर्टाची अवमानना जालें म्हण. तूं आतां ह्या विशय घेवन तूं कोर्टान वयतलो? वयतलोच तर, कित्याक आमचे हेजे 9 तारखेर हियरींग आसा. आमकां ऑनरेबल डेप्युटी कलेक्टरान हियरींग दवरला. तेजेर हांव कितें निकाल येता तो पळयतलो. तेज नंतर हांव तुगेलो कोर्टान हे जातलो की तुमचो हिंगा आमकां स्टेटमेंट जो इलेक्शन कमिशनान जो कोर्टान दिल्लो की आमी तेका खंयच्या प्रोसेसान घेवच ना म्हूण, तो तेणी तुगेलो उल्लंघन केल्लो आसा आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय. आनी ह्या फावटी हांव डिमांड करतलो तेजेर एक्शन घेवपाक. सांगपा म्हणल्यार की आतां शुभमान सांगले त्या प्रमाणे की हें जें फकाण केल्ल्या भशेन केलां आमचे सिनियर सिटीजनां सुद्दां त्या वार्डांत काडला त्या वार्डाक मारला. म्हळ्यार कितें वोटर म्हणल्यार एक खेळणी, तें खंयचेय एक इव्हेंटा पार्टिसिपेट केले आनी कितें काडून दिलें म्हणटकीर ते सगळे आयकतले अशें सरकार धरता. आनी सरकाराले जे हें आसा म्हणजे आमचें म्हणना सरकाराचें हें आसा लोकांक दिसता की वोटर ते लोकांक पडोन गेला. कितें जालां? हांव आतां कितली हांव जे नगराध्यक्ष आसा त्या सनाद म्हणल्यार त्या वार्डान वोटींग करीत आयला आनी ह्याच टायमार आमगे 3 घर काडलीं आनी दुसरी वार्डान जातलें. कितें कारण कितें? The voice for Coin.